दोस्तों, आपने आज तक बहुत बार ऐसा सवाल मजाक में या फिर सीरियसनेस में सुना ही होगा कि दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा। कई लोग इंसान का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए भी या कई लोग पहेली बुझाने के लिए भी सवाल का इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है मुर्गी पहले आई है तो कोई कहता है अंडा पहले आया है। आखिर इसके पीछे क्या हकीकत है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताएंगे कि इस्लाम ने इस चीज का जवाब, कुरान ने इस सवाल का जवाब 1400 साल पहले ही दे दिया था। 1400 साल पहले से ही कुरान में इस सवाल का जवाब मौजूद है कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। दोस्तों, ये एक इंतहाई मुश्किल सवाल है जो हमारे जहनों में कभी ना कभी तो जरूर आया ही होगा। शायद दोस्तों, आपसे भी कभी किसी ने ये सवाल तो जरूर पूछा ही होगा कि पहले इस दुनिया में मुर्गी आई या फिर अंडा। और ये सवाल सुनने के बाद दोस्तों 70 to 80% अक्सर लोग लाजवाब हो जाते हैं। उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि ये इतना टिपिकल सवाल है कि इंसान अगर कहेगा अंडा आया है तो वो कहेगा कि अंडा दिया किसने, और कोई कहेगा मुर्गी आई है तो कोई कहेगा कि मुर्गी आई कैसे। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में बता देंगे कि पहले मुर्गी आई है या फिर अंडा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस हवाले से हमें साइंस क्या बताती है, हमारा विज्ञान क्या कहता है, वो आपको बताते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके मुतालिक इस्लाम और कुरान क्या कहता है और कुरान हमारी इस मामले में क्या रहनुमाई करता है, ये हम आपको उसके बाद बताएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि साइंसी एतबार से यानी वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पहले हमें इसकी बायोलॉजी को समझना होगा। नाजरीन, मुर्गी के अंदर जो ओवरीज होती है, उस ओवरी की मदद से ही मुर्गी का ये अंडा वजूद में आता है। और दोस्तों, इसके अलावा अंडा बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज चाहिए होती है वो है ओवरी 17 नामी एक प्रोटीन। और दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ये जो प्रोटीन है वो दुनिया में किसी और जगह नहीं पाया जाता, सिर्फ मुर्गी के अंदर ही ये प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन मुर्गी के ओवरीज में पाया जाता है दोस्तों। और ये अल्लाह ताला की कुदरत की ही बात है कि उसने मुर्गी में ये ओवरीज नामी ऐसी चीज दी है कि जिसकी वजह से अंडे को बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये खासकर छिलका बनाने का काम करती है। और अगर ये प्रोटीन ना हो अगर मुर्गी के अंदर, तो अंडे का छिलका हरगिज नहीं बन सकता। यानी कि जो अंडा हम खाते हैं और अंडा हम देखते हैं वो इसके बिना वजूद में आ ही नहीं सकता। और जब अंडा नहीं बन सकता तो फिर चूजा बनने की तो बात ही नहीं उठती वहां पर। यानी कि अंडा नहीं बन सकता तो चूजा भी नहीं बन सकता। इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये बात वाज़ेह है कि मुर्गी के बिना अंडा ही नहीं बन सकता, क्योंकि अंडे के वजूद में आने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है, यानी अंडे को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है अंडे की परत बनाने में या अंडा बनाने में, वो तो सिर्फ मुर्गी के अंदर ही पाया जाता है। और इस बात को बताने का मकसद ये है दोस्तों कि जब मुर्गी के बिना अंडा वजूद में नहीं आ सकता, क्योंकि मुर्गी के अंदर ही वो प्रोटीन पाया जाता है, तो फिर ये बात तो क्लियर हो गई कि पहले अंडा तो नहीं आया है, लेकिन मुर्गी का अंडा ही मुर्गा या मुर्गी को पैदा करता है। तो फिर कैसे हम मान ले कि पहले अंडा नहीं आया और मुर्गी आई, या मुर्गी नहीं आई और अंडा आया? यानी अभी भी हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है और अभी भी हमें पुख्ता जवाब इस चीज का नहीं मिला है। दोस्तों, ये तो साइंस का रीजन था, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस हवाले से, यानी मुर्गी पहले आई या अंडा, इस हवाले से इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, इस्लाम में और कुरान में इसके मुतालिक क्या रहनुमाई मिलती है, ये भी हम अब आपको बताते हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और हमने हर चीज जोड़े में बनाई, यानी हर चीज के पैर बनाए, हर चीज की जोड़ी बनाई। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर चीज जोड़े में बनाई ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 49। एक और जगह अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पाक है वो जिसने सब जोड़े बनाए, जमीन की उगाई हुई चीजों से और लोगों से और उन चीजों से जिन्हें वो जानते भी नहीं है। सूरह यासीन आयत नंबर 36। यानी दोस्तों, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात पैदा फरमाई हैं, चरिंद परिंद, जिन्नात, इंसान, जानवर, इन सबको अल्लाह तबारक व ताला ने जोड़ों में पैदा फरमाया है। यानी ये सिंगल नहीं, जोड़ी में आए हैं, जिनसे फिर आगे उनकी नस्लें चली। ये तो आप सबको मशहूर ही है कि इस दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम आए और उन्हीं से इंसान वजूद में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जोड़े के जरिए ही तमाम इंसानों को पैदा फरमाया है।
یعنی دوستوں اگر انسانوں کی نسلیں چلی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے ہی چلی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ہی پیدا فرمایا اور پھر انہی سے تمام انسانیت کی نسل چلی ہے۔ اور اسی طرح دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرند پرند اور مختلف جو مخلوقات ہیں یعنی جتنے بھی جیو جنتو ہیں ان کے جوڑے بنائے، جن سے پھر آگے جا کر ان جانوروں کی اور ان جیو جنتوؤں کی نسلیں چلی۔ اور دوستوں یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں جن سے ان کی نسلیں آگے بڑھی ہیں۔ اگر دوستوں ہم یہ خیال کرنے لگ جائیں کہ پہلے مرغی آئی یا پھر انڈا، تو پھر سب سے پہلے ہمیں یہ سوال یہی پیدا ہوگا کہ مرغا کہاں سے آیا، اور یہی سوال ہر جانور کے اوپر آئے گا کہ اگر شیر ہے تو پہلا شیر کہاں سے آیا، بلی ہے تو بلی پہلی کہاں سے آئی، اگر اونٹ ہے تو پہلا اونٹ کہاں سے آیا۔ اور اسی طرح سے دوستوں سارے جانور اسی سوال کے گھیرے میں آتے جائیں گے، کیونکہ ہر جانور کا یہی معمول رہے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ پہلے شیر آیا یا پھر شیر کا بچہ، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور انسان اگر یہ کہے گا کہ پہلا شیر آیا کہاں سے یا پہلا اونٹ کہاں سے آیا، تو انسان کیا جواب دے گا؟ لیکن دوستوں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے، بالکل صاف طور پر بتا دیتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے میں بنایا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا فرمایا ہے، یعنی ہر چیز کا جوڑا بنایا گیا ہے تاکہ ہم لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو بھی تخلیق فرمانا چاہتا ہے، یعنی جس چیز کو یہ بنانا چاہتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، اور اس نے ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے ہی بنائی ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل ہی گیا ہوگا کہ پہلے نہ تو مرغی آئی ہے نہ انڈا آیا ہے، سب سے پہلے ان کا جوڑا آیا ہے جس سے پھر ان کا وجود آگے بڑھا ہے اور ان کی نسل چلی ہے۔ اور یہ بات ہمیں قرآن سے ثابت کی گئی ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے گئے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کے دل میں سوال اٹھے گا کہ اگر وہ کسی اور مذہب کے ہیں تو وہ اس بات کو کیوں مانے؟ تو پھر ان لوگوں کو اس سوال کا کوئی ڈیفرنٹ جواب لانا ہوگا کہ اگر جوڑا نہیں آیا تو صرف اکیلی مرغی نے انڈا کیسے پیدا کر دیا، اور اگر پہلے انڈا آیا تو وہ انڈا دیا کس نے تھا؟ ایسے بہت سارے مختلف سوال ہیں جو پھر انسان نہیں دے سکتا۔ اس بات کا یہی واضح جواب ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جوڑا بنایا ہے، اس جوڑے سے ہی اس کی نسل وجود میں آئی ہے، اور اس کے بعد ہی ان کی کوانٹٹی، ان کی تعداد بھی بڑھی ہے اور ان کی نسل آگے چلی ہے۔ اگر انسان کی ہی بات کریں تو ہمارا اسلام، ہمارا قرآن شریف صاف طور پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ ہماری نسل حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے ہی چلی ہے، اور یہ اس بات کا ایک پختہ ثبوت بھی ہے۔ تو دوستوں فی الحال آج کی ہماری ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔